અમરેલી ભાજપ ઉમેદવાર ભરત સુતરિયાના પોસ્ટર વિવાદ બાદ ભાજપની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। પ્રદેશ ભાજપના પ્રવક્તા મહેશ કસવાળાની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। મહેશ કસવાળાએ કહ્યું છે કે ભરત સુતરિયા સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે ચૂંટાશે। અમરેલી ભાજપના ઉમેદવારને તમામ સંગઠનો ધારાસભ્યોએ આવકાર્યા છે। मैं मानु छूं कि कोई कोण लगावे छे कोण नहीं लगावतुं आपने खबर है, परंतु बहुत स्पष्टता साथे कहूं छूं कि भरतभाई सुतरिया भारतीय जनता पार्टीना उम्मीदवार छे अने ट्रेमेन्डस विक्टरी स्पष्ट बहुमती साथे चूंटाईने आववाना छे। शुं लागे विरोध केम थई रह्यो छे आ पोस्टर मार्फते? मैं मानु छूं कि कोई व्यक्तिगत विरोध होय, कोईने व्यक्तिगत गणो के गमो के अणगमो पण होई शके अने एने कारणे जे प्रकारनो नानी नानी छूटपूट घटनाओं घटी है, दरेक जगह आ घटना घटे पण छे। एवुं नथी कहेतो अमरेलीमां छे, अन्य जिल्लाओमां पण क्यांक क्यांक आवी नाराजगी जोवा मळे छे, परंतु भारतीय जनता पार्टीनो कोई कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टीनो कोई चूंटायेलो प्रतिनिधि आ प्रवृत्तिमां जोडायेलो नथी।